Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Je vous salue avec la paix du Seigneur. Nós estamos aqui diretamente de Bruxelas, Bélgica, Nous sommes en direct depuis Bruxelles, en Belgique, para mais um culto de louvor e adoração a Cristo. pour encore un culte de louange et adoration. Fique até o fim desse culto, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida, a sua família. Restez jusqu'à la fin de ce culte car je suis sûre que Dieu a une parole pour bénir ta vie et celle de ta famille. Feliz Páscoa a todos. Joyeuse Pâques à tous. Nós vamos então nesse momento orar Et nous allons donc en ce moment prier. e na sequência vamos adorar o Senhor. Et par la suite, nous allons adorer le Seigneur. Pai, no nome de Jesus, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Père, dans le nom de Jésus, reçois notre louange et notre adoration. Em nome de Jesus. Dans le nom de Vamos Jésus. adorar o Senhor com alegria nessa tarde. Adorons le Seigneur avec joie ce soir. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Nous saluons les frères avec la paix du Seigneur. Queremos desejar uma feliz Páscoa para você que está em casa. Nous aimerions souhaiter de joyeuses Pâques à toi qui es chez toi. Adore o Senhor nessa tarde. Adore le Seigneur ce soir. Convide o Espírito Santo para entrar no seu lar. Invite le Saint-Esprit pour qu'il puisse rentrer dans ta maison. Dê a Jesus o verdadeiro louvor. Et rends à Jésus un véritable louange. Porque a Ele seja dado toda honra, toda glória. Car il mérite tout honneur et toute gloire. Que você possa dizer: Senhor, Tu és a minha luz, Que tu puisses dire, Seigneur, tu es ma a lumière. minha salvação. Tu es mon salut. E a Ti, Senhor, eu me rendo. Et je me rends à toi, Seigneur. Porque em Ti, Senhor, eu confio. Parce que j'ai confiance en toi, Seigneur. E eu nada temerei. Et je ne craindrai rien. Amém? Amen.
exaltar o nome do Senhor aí onde você está, na sua casa. Commence à exalter le nom du Seigneur depuis là où tu es, Comece a chez agradecer ao toi. Senhor por tudo que Ele tem feito. Commence à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amém, Jesus. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création,
Páscoa Aujourd'hui est un jour où dans le monde entier on fête la Pâque. e que nós também gostamos. Essa também é uma data, qual a data mais importante, né? A Páscoa, ela é o símbolo da ceia do Senhor. Et c'est une date extrêmement importante parce que c'est le symbole de la scène du Seigneur. E hoje, né, era para eu estar falando sobre a Páscoa. Et aujourd'hui donc je devrais parler de la Pâque. Mas essa semana eu tive algumas dificuldades Mais durant cette semaine j'ai eu quelques difficultés e não foi possível, né? Eu tenho um assunto sobre a verdadeira Páscoa. et ça n'a pas été possible. J'ai le sujet de la vraie Pâque. Mas talvez na próxima semana ou dentro de 1 ou 2 semanas eu falarei sobre o assunto. Mais peut-être que la semaine prochaine ou dans 2-3 semaines j'en parlerai. E eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias em 2 Crônicas, Et j'aimerais donc inviter les frères à ouvrir vos Bibles en 2 Chroniques, o capítulo 20 e o versículo de número 9. chapitre 20, verset 9. Eu vou dar sequência a uma mensagem que eu comecei a ministrar aqui na igreja, Je vais continuer un message que j'avais déjà commencé à prêcher ici dans l'église, que tem como tema o que fazer em tempos de crise. qui a pour thème « Que faire durant des temps de crise ?» Baseado no capítulo 20 de 2 Crônicas, Basé sur le chapitre 20 de 2 Chroniques, a história do rei Josafá, qui est l'histoire du roi Josaphat, aonde ele nos ensina, é possível nós aprendermos vários princípios com ele. où nous pouvons apprendre avec lui plusieurs principes. 2 Crônicas, chapitre 20, on va lire juste le verset 9. 2 Crônicas, capítulo 20, vamos ler somente o versículo 9. Si vous avez chez vous une Bible, Se você tiver aí na sua casa uma Bíblia, vous pouvez acompanher. você pode acompanhar. Si un malheur nous atteint, un châtiment, guerre, épidémie, de peste ou famine, nous viendrons nous placer devant ce sanctuaire, c'est-à-dire devant toi, puisque tu y manifestes ta présence, et nous t'appellerons au secours du fond de notre détresse. Toi, alors, tu nous écouteras et nous sauveras. Está escrito: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, epidemia, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amen. Amém? J'avais prêché la première partie de ce message. Eu preguei a primeira parte dessa mensagem. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempos de Je crise? disais que j'avais cité 7 points. E então eu falei sobre 7 pontos. Le premier, c'est nous devons chercher Dieu. O primeiro é que devemos buscar a Deus, Nous devons faire des jeûnes. devemos jejuar, Nous devons demander des secours à Dieu. nós devemos pedir socorro a Deus. Quatrième, nous devons reconnaître la puissance de Dieu. Quarto, devemos reconhecer o poder de Deus. Cinquième, nous devons rappeler les miracles déjà faits par Dieu dans notre vie. Quinto, devemos nos lembrar dos milagres já feitos por Deus em nossas vidas. Sixième, nous devons venir à l'église. C'est très important pour une vie de foi. Sexto, devemos vir à igreja. Isso é muito importante para uma vida de fé. Et septième, nous devons raconter notre situation à Dieu. E sétimo, devemos contar a Deus a nossa situação. Aujourd'hui, je viens avec la 12e message avec le même thème. E então hoje eu trago a segunda mensagem com esse mesmo tema. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempos de crise? En 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 15.
Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, on va apprendre avec l'histoire du roi Josaphat nós vamos aprender com a história do rei Josafá que nous devons faire en temps de crise. o que devemos fazer em tempos de crise. Lorsque Josaphat était en train de vivre une crise, Quando Josafá estava vivendo uma crise, alors Dieu il va élever un prophète pour prophétiser à Josaphat. então Deus ele vai levantar um profeta para profetizar para a vida pro En rei, disant à Josaphat, Josaphat, n'ayez pas peur. dizendo a Josafá, não tenha medo. Josaphat, n'ayez pas peur. Josafá, não tenha medo. Pourquoi? Por quê? Parce que cette bataille, elle m'appartient. Porque essa batalha ela me pertence. C'est moi qui vais combattre pour vous. Sou eu quem vou batalhar por você. Frères et sœurs, le même Dieu, il vient cet après-midi vous dire aussi, E irmãos, esse mesmo Deus ele veio essa tarde te dizer: n'ayez pas peur. não temas, N'ayez pas peur. não tenha medo. Pourquoi? Parce que cette bataille, elle appartient à Dieu. Por quê? Porque essa batalha ela pertence a Deus. C'est lui qui va combattre pour vous. É Ele quem vai batalhar por você. Je ne sais pas exactement quel type de crise vous êtes en train de vivre. Eu não sei exatamente que tipo de crise você está vivendo, Mais Dieu, il m'amène ici cet après-midi pour vous dire, n'ayez pas peur. mas Deus ele me trouxe aqui essa tarde para te dizer: não tenha medo, Car la bataille n'est pas à vous. porque essa batalha não é sua. Cette bataille, elle appartient à Dieu. Esse combate ele pertence a Deus. C'est lui qui va combattre pour vous. E é Ele quem vai combater por você. Deuxième, Segundo, que faire en temps de crise? o que fazer em tempos de crise? Se trouve dans le verset 16 et 17. Se encontra nos versículos 16 e 17. Lorsque Dieu il élève un prophète pour prophétiser à Josaphat, Quando Deus levantou um profeta para então profetizar para Josafá, Dieu a dit à Josaphat, vous n'avez pas besoin de combattre les ennemis, Deus ele disse a Josafá: você não precisa combater os inimigos, mais vous devez aller faire face à vos ennemis. mas você precisa ir diante dos seus inimigos. Le deuxième point de ce message, O segundo ponto dessa mensagem: que faire en temps de crise? o que fazer em tempos de Nous crise? devons faire face à la crise. Nós devemos enfrentar a crise. Nous devons faire face à la crise. Nós devemos enfrentar a crise. Généralement, lorsque nous sommes dans une crise, Geralmente, quando estamos em uma crise, une des choses que nous faisons, c'est essayer de fuir de la crise. uma das coisas que tentamos fazer é fugir da crise. Alors, si nous sommes en crise en Belgique, on va aller au Brésil. E então, se estamos em crise na Bélgica, vamos querer ir para o Brasil. Si nous sommes au Brésil, on va au Portugal. Ou se estivermos no Brasil, queremos ir para Si nous Portugal. sommes en crise dans une ville, on va déménager pour une autre ville. Se estamos em crise em uma cidade, queremos mudar para outra cidade. Écoutez bien qu'est-ce que Dieu il vient nous dire cet après-midi. Ouça bem então o que Deus tem a nos dizer essa tarde. Le premier point de ce message, O primeiro ponto dessa que mensagem: faire en temps de crise, o que fazer em tempos de crise? n'ayez pas peur parce que c'est Dieu qui va combattre pour vous. Não tenha medo, porque é Deus quem vai combater por você. Cette bataille appartient à Dieu. Essa batalha ela pertence a Le Deus. deuxième point, O segundo ponto: il est nécessaire de faire face à la crise. é necessário enfrentar a crise. Même si ce n'est pas vous qui va combattre, Mesmo se não é você quem vai batalhar, mais il est nécessaire que vous puissiez démontrer avec vos attitudes mas é necessário que você possa mostrar com suas que atitudes vous croyez vraiment dans la puissance de Dieu. que realmente você crê no poder de Deus, Que Dieu il va agir. que Deus ele vai agir. C'est pour ça que Dieu il va dire à Josaphat, E é por isso que Deus ele vai dizer para Josafá: allez faire face aux ennemis.
Vá e enfrente os inimigos. Aller contre les ennemis. Vá até os inimigos. En arrivant, E então chegando lá, Dieu a dit, lorsque vous arrivez là-bas, e Deus então disse: quando você chegar lá, vous verrez la grande délivrance que je vous donnerai. você vai ver o grande livramento que eu vou te dar. Mais il est nécessaire que vous puissiez aller faire face aux ennemis. Mas é necessário que você vá e que você enfrente os inimigos. Peut-être vous êtes en train de courir de vos problèmes en général. Talvez você esteja tentando fugir dos seus problemas. Et peut-être même de cette crise. E talvez até mesmo dessa crise. Mais Dieu, il m'amène ici pour laisser ce message d'encouragement à vous. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para trazer essa mensagem de encorajamento para você. Arrêtez de courir de la crise. Pare de tentar fugir da crise. Il est nécessaire de faire face à cette crise. É necessário você enfrentar essa Comment nous crise. faisons face à la E crise? então, como enfrentar a Nous crise? devons se mettre debout Nós devemos nos colocar de pé devant la crise. diante da crise. Nous devons aller contre cette crise avec notre foi, Nós devemos- notre confiance. Nós devemos ir contra a crise com fé e confiança. Il est nécessaire d'aller auprès de cette crise avec confiance. É necessário de se apresentar diante da crise com confiança. Pas confiance en vous-même, mais confiance en Dieu. Não confiança em si mesmo, mas a confiança em Deus. Troisième, que faire en temps de crise? Terceiro, o que fazer em tempos de crise? Ça se trouve dans le verset 18. Isso se encontra no versículo 18. Lorsque Josaphat il a reçu ce même message que je viens de vous laisser cet après-midi. Quando Josafá, ele recebeu essa mensagem que eu deixei para vocês essa tarde. Lorsque Dieu a dit à Josaphat, n'ayez pas peur. Quando Deus disse a Josafá: não tenha medo. La bataille, elle appartient à moi. Le combat appartient à moi. A batalha, ela me pertence. Et la deuxième chose que Dieu a dit à Josaphat, vous devrez faire face aux ennemis. A segunda coisa que Deus disse a Josafá é que você precisa enfrentar os Parce que inimigos. la seule manière de voir la victoire, c'est lorsque vous êtes dans le champ de bataille. Porque a única maneira de ver a vitória é quando você estiver no campo de batalha. Alors, vous devrez faire face à la crise. E então você precisa enfrentar a crise. Lorsque Josaphat il a reçu ces deux messages, E então quando Josafá recebeu essas duas mensagens, selon la Bible, il s'est tombé en genoux. segundo a Bíblia, ele se ajoelhou. Il s'est humilié devant Dieu. Ele se humilhou diante de Deus. Troisième point de ce message que fait en temps de crise. Terceiro ponto dessa mensagem é o que fazer em tempos de Se crise. trouve dans 2e Chronique, chapitre 20, verset 18. Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Dans la partie 1 du verset, Na primeira parte do il est versículo. nécessaire de faire comme Josaphat. É necessário fazer como Josafá. Il est nécessaire de s'humilier devant Dieu. É necessário se humilhar diante de Le Deus. problème, c'est que parfois, nous nous humilions devant la crise. Mas o problema é que às vezes nós nos humilhamos diante da crise. Et auprès de Dieu, nous sommes parfois orgueilleux. E às vezes perto de Deus, para Deus nós somos orgulhosos. Nous sommes vraiment prépotents. Nós realmente somos prepotentes. Mes frères et sœurs, écoutez bien une chose. Mas irmãos, entendam uma coisa. Devant une crise, nous devons s'humilier devant Dieu. Durante uma crise devemos nos humilhar diante de Deus. Et dans cette période que nous sommes en train de vivre, E nesse mesmo período que estamos vivendo, des crises mondiales, de crise mundial, il est nécessaire comme jamais de s'humilier devant la main puissante de Dieu. é mais do que necessário de se humilhar diante da mão poderosa de Et Deus. c'est aujourd'hui que nous devons faire ça. E é hoje que devemos fazer isso. Le problème est que la majorité des chrétiens O problema é que a maioria dos cristãos sont orgueilleux. são Ils orgulhosos. sont capables de se courber devant la crise. Eles são capazes de se prostrar diante da crise, Mais ils sont incapables de se courber auprès de Dieu. mas são incapazes de se prostrar diante de Deus. Devant la crise, nous devons être debout. Diante da crise devemos nos manter de pé. Amen. Amém? Nous devons faire comme la veuve. Nós devemos fazer como a viúva. Comme elle... Oh, pas la veuve, mais la madame qui avait... que dans l'Ancien Testament, le prophète avait la prophétisé un fils. Nós devemos
fazer como a mulher que no Antigo Testamento o profeta ali havia profetizado que ela teria um filho. Alors cette madame, elle a eu son fils, E então essa mulher teve o seu filho, mais il arrive un moment que son fils, il a décédé. mas chega um momento em que seu filho ele morre. Alors cette madame, elle met son fils dans la chambre où l'homme de Dieu, de temps en temps, il venait dormir là-bas. E então a mulher ela pegou seu filho e colocou ele no quarto onde de vez em quando o homem de Deus vinha dormir. Et elle va chercher l'homme de Dieu. E ela vai buscar o homem de Deus. Lorsque l'homme de Dieu, il voit la madame, Quando o homem de Deus viu a mulher, il dit, cette madame, elle a un problème. ele disse: essa mulher tem um problema. Il demande son serviteur d'aller auprès de la madame pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ele pede ao seu servo para que ele vá até a mulher e pergunte o que aconteceu. Lorsque son serviteur arrive auprès de la madame, il la demande, est-ce que va bien avec vous, avec votre enfant, avec votre mari? E então quando o servo chega para a mulher, pergunta: a senhora está bem? Como vai o seu filho, o seu esposo? Elle dit, va tout bien, tout va bien. E ela diz: está tudo bem. Cette madame nous apprend une chose très importante. Essa mulher ela nos ensinou algo muito Nous importante. devons arrêter de raconter nos soucis pour n'importe qui. Nós devemos parar de ficar contando nossos problemas para todo mundo. Et nous devons raconter pour la personne qui vraiment peut nous aider. Nós devemos contar somente para a pessoa que realmente pode nos ajudar. Amen. Amém? Nous devons raconter notre problème à la personne qui peut nous aider. Nós devemos contar os nossos problemas para as pessoas que podem nos Mais ajudar. lorsqu'elle arrive auprès de l'homme de Dieu, elle dit, je n'ai pas te demandé d'enfant. Mas então quando ela chega até o homem de Deus, ela fala: eu não te pedi um filho, Et mon fils, il est mort. mas então meu filho morreu. Et l'homme de Dieu est allé et il a ressuscité l'enfant. E o homem de Deus foi, orou e a criança ressuscitou. Même cette madame en crise, Até mesmo essa mulher em crise, elle a su vraiment garder la situation avec elle. ela soube guardar o controle da situação. Et elle est allée pour raconter à la personne qui pouvait l'aider vraiment. E ela foi contar somente para a pessoa que realmente podia ajudar. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire devant une crise? Irmãos, o que devemos fazer diante de uma Alors nous crise? devons faire la même chose, nous humilier devant Dieu. Nós devemos fazer a mesma coisa, nos humilhar diante de Pas Deus. devant une crise, c'est rien. Não diante da crise, isso não serve para nada. Devant la crise, nous devons vraiment se mettre debout. Diante da crise devemos permanecer de pé, Mais auprès de Dieu, nous devons s'humilier. mas para com Deus devemos nos humilhar. Lorsque nous démontrons vraiment que nous sommes humbles, E quando mostramos realmente sermos humildes, lorsque Dieu il voit vraiment que nos gestes prouvent que la confiance que nous avons, elle se trouve en lui, quando Deus ele vê que realmente nossas atitudes provam que a nossa confiança está nele, à ce moment, Dieu il nous élève, nesse momento Deus ele nos levanta il nous met debout. e ele nos coloca de pé. Mais si nous sommes orgueilleux devant Dieu, Mas se formos orgulhosos diante de il va Deus, toujours nous abattre. ele sempre vai nos derrubar. Parce que ceux qui sont humbles, Porque aqueles que são humildes, ceux qui courbent toujours leurs genoux devant Dieu, aqueles que sempre se prostam diante de Deus, ces gens qui s'humilient devant le Seigneur, essas pessoas que se humilham diante do Dieu va Senhor, toujours élever ces gens. Deus ele sempre vai levantar essas Mais pessoas. attention avec l'orgueil. Mas atenção com o orgulho. Avec l'orgueil, la Bible, elle dit que l'orgueil, c'est le principe de la faillite. A Bíblia ela diz que o orgulho é o princípio da falência. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempos de crise? D'abord, je dis que dans le temps de crise, c'est un temps que nous ne devons pas avoir peur. Primeiro eu disse que no tempo de crise não devemos ter medo, Parce que la bataille, elle appartient à Dieu. porque a batalha ela pertence a Deus. Deuxième, nous devons faire face à la crise. Segundo, devemos enfrentar a crise. Troisième, nous devons nous humilier devant Dieu. Terceiro, devemos nos humilhar diante de Deus. Nous devons, pendant cette pandémie, Durante essa pandemia, Dieu il nous appelle à nous humilier devant lui. Deus ele nos chama a nos humilhar diante dele. Et Dieu il est en train d'appeler tous les êtres humains de la planète Terre à s'humilier devant lui. Deus ele está chamando todos os seres humanos do planeta Terra a se humilhar diante La dele. situation
où que le monde vit, c'est une situation difficile. A situação pela qual o mundo está passando é uma situação difícil. Mais cette situation, elle pourra devenir pire. Mas essa situação também pode piorar. Et Dieu, il est en train de nous appeler vraiment à nous humilier devant lui. Deus, ele está realmente nos chamando a nos humilhar diante Lui, dele. c'est le seul capable vraiment de libérer les êtres humains de cette pandémie mondiale. Ele é o único capaz de libertar os seres humanos dessa pandemia mundial. Gloire à Dieu que nous avons encore de quoi manger. Glória a Deus que ainda temos o que comer. Frères et sœurs, si nous ne nous humilions pas devant les mains puissantes de Dieu, Irmãos, se nós não nos humilharmos diante das mãos poderosas de Deus, sera possible que Dieu il va permettre que cette situation atteigne la chaîne alimentaire du monde entier. é possível que Deus permita que essa situação chegue até a cadeia alimentar do mundo. Et à ce moment-là, sera même difficile pour vous qui faites confiance en Dieu. E a partir desse momento vai ser difícil até para você que confia em Alors, Deus. je crois que c'est le moment que nous devons nous humilier devant Dieu. Então eu acho que esse é o momento que devemos nos humilhar diante de De Deus. démontrer à Dieu que nous ne pouvons pas contre cette crise. De mostrar a Deus que nós não podemos nada contra essa crise. Il y a des autorités des gouvernements qui pensent qu'ils vont résoudre la situation de cette crise. Existem governos que pensam que eles vão poder resolver a situação dessa crise. La seule personne capable de résoudre la situation mondiale, c'est Dieu. Porém, a única pessoa capaz de resolver essa situação mundial é Deus. Alors c'est le moment de s'humilier devant lui. Então este é o momento de se humilhar diante Sinon, il dele. va permettre que la situation elle puisse devenir pire. Senão ele vai permitir a situação piorar. Quatrième, que faire en temps de crise? Quarto, o que fazer em tempos de Se crise? trouve dans le verset 18, la partie B du verset. Se encontra na segunda parte do versículo 18. Selon la Bible, Segundo a Bíblia, lorsque Josaphat a reçu le message, la première chose, il a s'humilié. Il s'humiliait. segundo a Bíblia, quando Josafá recebeu a mensagem, a primeira coisa que ele fez foi se humilhar. La deuxième chose qu'il a fait, E a segunda coisa que ele c'est le fez, quatrième point de ce message, que é o quarto ponto dessa mensagem, il a adoré à Dieu. ele adorou a Deus. Ce n'est pas lui seul, mais le peuple de Dieu, tous les gens qui ont entendu ces messages, ils ont adoré à Dieu. Não somente ele, mas todas as pessoas que ouviam essa mensagem adoraram a Deus. Parfois, nous avons une mauvaise compréhension du mot adorer. E às vezes temos uma má compreensão dessa palavra adorar. Le mot adorer vient d'un mot en hébreu qui s'appelle avodah. A palavra adorar vem de uma palavra hebraica que se chama Avodah. avodar. Avodah en hébreu, son significat, c'est travailler. Avodar significa trabalhar. Frères et sœurs, que faire en temps de crise? Irmãos, o que devemos fazer em tempos de crise? Dans cette période de crise, Nesse período de crise, n'importe quel genre de crise vous êtes en train de vivre, não importa o tipo de crise que você esteja vous vivendo, devrez continuer à adorer à Dieu. você deve continuar a adorar a Deus. Adorer à Dieu, c'est travailler avec joie pour lui. Adorar a Deus é trabalhar com alegria para Ele. Qu'il soit à l'église, Que seja na ou igreja, même pour votre patron, pour votre patron. ou até mesmo para o seu patrão, para sua C'est patroa. vraiment faire les choses avec joie. É de realmente fazer as coisas com C'est alegria. pour ça que Jésus a dit qu'il cherchait, que Dieu il cherchait des vrais adorateurs. E é por isso que Jesus ele disse que Deus buscava verdadeiros adoradores. Des vrais adorateurs. Verdadeiros Qui adoradores. adorent en esprit, mais qui adorent aussi en vérité. Que adoram em espírito, mas também em verdade. Alors Dieu nous appelle aujourd'hui, Então Deus ele nos chama hoje dans cette période de crise, para que nesse período de crise à être des vrais adorateurs. nós possamos ser verdadeiros adoradores. Des vrais adorateurs. Verdadeiros adoradores. Sont des gens qui travaillent pour Dieu avec joie. São pessoas que trabalham para Deus com alegria. Si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, Se você trabalha para outra pessoa, la Bible elle dit, si vous travaillez pour quelqu'un,
A Bíblia ela diz que se você trabalha para alguém, faites votre travail comme si c'était pour le Seigneur, parce que c'est pour lui que vous travaillez. faça seu trabalho como se fosse para o Senhor, porque é para Ele que você está trabalhando. Frères et sœurs, que faire en temps de crise? Irmãos, o que fazer em tempo de crise? Dans le temps de crise, c'est le temps d'adorer. No tempo de crise é o momento de adorar. Alors c'est le temps de travailler pour Dieu. Então você precisa trabalhar para Ce n'est Deus. pas le temps d'arrêter de faire les choses. Não é o momento em que você deve parar de fazer as Non, coisas. mais c'est le temps de continuer à travailler pour Dieu. Não, mas é o tempo de continuar trabalhando Vous para pouvez faire Deus. ça avec votre GSM, Você pode fazer isso com o seu celular, avec votre réseau social, Com- avec votre réseau social, les sociaux. com as suas redes sociais. Vous pouvez parler de bonnes choses, vous pouvez donner de bonnes nouvelles aux gens de ce monde. Você pode levar a boa nova às pessoas deste mundo. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempo de crise? Dans le temps de crise, c'est le temps de travailler. O tempo de crise é o momento onde deve Ce n'est trabalhar. pas le temps de croiser les bras, Não é o momento de cruzar os mais braços, c'est le temps de travailler. mas é o tempo em que se deve trabalhar. Il y a quelqu'un qui a besoin de moi, qui a besoin de vous. Existe alguém que precisa de mim, que precisa de você. Frères et sœurs, lorsque nous travaillons, Irmãos, quando nós trabalhamos, lorsque nous servons à quelqu'un, quando nós servirmos alguém, lorsque vous aidez à quelqu'un d'autre, vous êtes en train de travailler pour Dieu. quando você ajuda outra pessoa, você está trabalhando para Et Deus. lorsque vous faites cela, vous êtes en train d'adorer à Dieu. E quando você faz isso, você está adorando a Deus. L'église Tabernacle Nouvelle Alliance, elle a besoin de plus des adorateurs, A igreja- encore des adorateurs. A Igreja Tabernáculo Nova Aliança, ela precisa de mais adoradores. Cette église, elle manque de main d'œuvre. Essa igreja falta de mão de obra. On a plusieurs personnes, mais on a peu de gens qui vraiment sont des vrais adorateurs. Nós temos várias pessoas, mas poucas são verdadeiros Frères et sœurs, dans le adoradores. temps de crise, c'est un temps de travailler. Irmãos, tempo de crise é um tempo onde se deve Ce n'est trabalhar. pas un temps de cacher, mais c'est un temps de travailler. Não é um momento de se esconder, mas de realmente trabalhar. Cinquième, Quinto, que faire en temps de crise? o que fazer em tempo de Se crise? trouve dans le verset 19 de 2e Chronique, chapitre 20. Se encontra no versículo 19 de 2 Crônicas, capítulo 20. Après le message du prophète, Após a mensagem do profeta, la Bible dit qu'il s'élevait deux groupes de personnes. a Bíblia diz que se levantaram dois grupos de pessoas Ils ont commencé à louer à Dieu. e eles começaram a adorar a Deus, louvar a Deus. Nous voyons que ces gens-là, ils n'ont simplement pas adoré à Dieu, Nós podemos ver que essas pessoas não somente adoraram a Deus, mais que selon la Bible, ils ont adoré à Dieu. mas que segundo a Bíblia eles adoraram a Deus. J'ai dit qu'adorer à Dieu, c'est travailler pour le Seigneur. E eu disse que adorar a Deus é trabalhar para o C'est Senhor. travailler, mais avec joie. É de trabalhar com alegria. Qu'il soit pour ton patron, Que seja para o seu qu'il patrão, soit à l'église, que seja na igreja, qu'il soit en servant quelqu'un. que seja servindo Mais alguém. lorsque vous êtes en train de servir à quelqu'un, Mas quando você está servindo alguém, vous êtes en train d'adorer à Dieu. Si vous faites cela avec joie, você está adorando a Deus se você fizer isso com alegria. alors nous adorons à Dieu. Então nós adoramos a Deus C'est pour qu'il est, pour ce qu'il est dans notre vie. pelo que Ele é na nossa vida. Mais nous devons comprendre aussi Mas nós também devemos entender que dans le temps de crise, que no tempo de crise, nous devons aussi louer à Dieu. nós também devemos louvar a Deus. Louer à Dieu E louvar a Deus vient aussi d'un mot en hébreu, também vem de uma palavra hebraica, qui c'est un mot qui s'appelle halal. que é halal. Et halal en hébreu signifie faire apparaître la qualité de quelqu'un. E essa palavra significa fazer aparecer as qualidades de C'est alguém. vraiment faire des éloges à quelqu'un. É realmente elogiar alguém. Frères et sœurs, et nous faisons apparaître la qualité de quelqu'un, c'est avec nos lèvres,
avec notre bouche. E é com os nossos lábios, irmãos, com a nossa boca que fazemos aparecer as qualidades de Et donc alguém. cette période de crise, c'est cette période de louer à Dieu avec votre bouche, mais avec ces messages qui viennent de votre cœur. E durante esse período de crise é o momento em que você deve louvar a Deus com a sua boca, com essa mensagem que vem do coração. C'est le temps de dire à Dieu. É o momento de dizer a Deus, Parce que nous adorons à Dieu porque nós adoramos a Deus pour qui il est. pelo que Ele é. Mais nous louons à Dieu Mas nós louvamos a Deus pour les choses que Dieu il fait. pelas coisas que Deus Et faz. Dieu il est en train de faire des choses extraordinaires dans notre vie. E Deus Ele está fazendo coisas extraordinárias nas Et c'est nossas pour vidas. ça que nous devons louer le Seigneur aujourd'hui. E é por isso que hoje devemos louvar ao Senhor. Dans le temps de crise, c'est le temps de louer à Dieu. O tempo de crise é o momento em que se deve louvar a C'est le Deus. moment que nous devons enlever nos yeux de la crise et mettre nos yeux dans Dieu, dans les choses que Dieu est en train de faire pour notre vie. É o momento em que devemos tirar os nossos olhos da crise e olhar para Deus, ver as coisas que Ele está fazendo por nós. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempos de crise? Ça se trouve dans le verset 20, la partie A du verset. Se encontra no versículo 20, parte A. Écoutez bien qu'est-ce que Josaphat a dit. Escute bem o que Josafá disse. Josaphat, après recevoir le message du Seigneur, Josafá, após ter recebido a mensagem do Senhor, que le Seigneur serait avec lui dans le combat, que o Senhor estaria com ele no combate, qu'il devrait aller auprès des ennemis, que ele precisava enfrentar os inimigos, après adorer à Dieu, após ter adorado a Deus, après louer à Dieu. depois de ter louvado a Deus. Écoutez bien qu'est-ce que Josaphat il a dit dans le verset 20. Ouça bem o que Josafá disse no versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amen. Je veux lire aussi dans la langue française. Tout le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adresse la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur, votre Dieu, et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes, et vous triompherez. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempos de crise? C'est le 6e point de ce message. É o sexto ponto dessa mensagem. Croire en Dieu Crer em Deus pour avoir la sécurité. para ter segurança. Pendant une pandémie, Durante uma pandemia, pendant une crise, durante uma crise, n'importe le genre de crise, não importa o tipo de crise, frères et sœurs, dans ces moments-là, c'est le moment de faire confiance en Dieu. irmãos, nesses momentos é necessário crer em Deus, confiar em Deus. Lorsque Josaphat a reçu le message, Quando Josafá recebeu a mensagem, il va encore donner une parole de confiance à les gens qui étaient devant lui, ele vai dar uma palavra de confiança às pessoas que estavam diante en dele, disant: ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu. dizendo: confiem no Senhor seu Deus, Vous serez fortifiés. e vocês serão Si vous fortificados. faites confiance au Seigneur, Se você confiar em Deus, no Senhor, vous irez avoir la sécurité. você vai ter segurança. Vous qui m'entendez cet après-midi, Você que está me ouvindo essa tarde, la seule personne capable de vous protéger a única pessoa capaz de te proteger de n'importe quel genre de maladie, de qualquer tipo de la doença, seule personne capable de vous garder en vie, a única pessoa capaz de te manter em vida c'est Dieu. é Deus. Alors,
croyez en Dieu Então creia em Deus pour vraiment avoir la sécurité. para realmente estar seguro. Le psalmiste David, il a dit cela. O salmista Davi, ele disse isso. David, il avait toujours la confiance en Dieu. Davi, ele sempre confiava em Deus. Il y avait d'autres psalmistes qui ont dit la même chose. E existiram outros salmistas que também disseram a mesma Dans le coisa. psaume 91, No Salmos 91, l'écrivain, il va nous dire, o escritor ele vai nos pour dizer vraiment faire confiance en Dieu, para realmente confiar em Deus. il va nous démontrer vraiment qui ceux qui ont confiance en Dieu Ele vai nos mostrar que realmente aqueles que confiam no Senhor seront des gens bien protégés par lui. serão pessoas que serão bem protegidas por Que Ele. faire en temps de crise? O que fazer em tempos de crise? Croire en Dieu pour avoir la sécurité. Crer em Deus para ter segurança. Lui, c'est le seul capable de vous protéger. É o único que é capaz de te proteger. Si Dieu ne vous protège pas, Se Deus ele não te proteger, les masques que vous portez ne valent rien. essas máscaras que você usa não valem de nada. Si Dieu ne vous protège pas, Se Deus ele não te proteger, toutes les protections comme alcool en gel ne vous protégera non plus. todas as proteções como o álcool em gel também não vão te proteger. Ces choses secondaires Essa- auront des effets si Dieu il met sa main puissante pour vous protéger. Essas coisas só farão efeito se Deus colocar as suas mãos para te proteger. Alors, c'est le moment de faire confiance en Dieu. Então é o momento de confiar em Deus. Dans une période de crise, c'est le temps de confier en Dieu. Em um período de crise é tempo de confiar em Deus. Septième, que faire en temps de crise? Sétimo, o que fazer em tempos de crise? Dans le temps de crise, écoutez bien, No tempo de crise, ouça bem, c'est un temps de croire aux prophètes de Dieu é um tempo de crer nos profetas de Deus pour recevoir la victoire, pour avoir la victoire. para receber a vitória. Frères et sœurs, la seule manière de triompher aujourd'hui, Irmãos, a única maneira de triunfar hoje, selon la Bible, c'est par la foi. segundo a Bíblia, é somente pela fé. Et par la foi, nous devons faire confiance. Pela fé, e então devemos confiar. Nous devons faire confiance aux prophètes de Dieu. Nós devemos confiar nos profetas de Deus. Et pourquoi Josaphat, il a dit cela? E por que Josafá disse Parce isso? qu'un prophète venait de prophétiser Porque um profeta acabava de profetizar que Dieu irait donner victoire à le peuple de Josaphat. que Deus ele ia dar a vitória para o povo de Alors Josafá. Josaphat, il va confirmer cela en disant, ayez confiance en Dieu. E então Josafá ele vai confirmar isso dizendo: tenham confiança em Deus Pour votre sécurité, pour votre protection. para sua segurança, para sua proteção. Mais croyez aussi aux prophètes de Dieu. Mas vocês também precisam crer nos profetas de Deus. Les prophètes de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle, Os profetas de Deus que pregam as boas qui novas, prêchent la vérité. que pregam a verdade. Croyez vraiment dans le message de ces hommes. Creiam realmente na mensagem Si desses homens. leur message vient de la parole de Dieu, croyez en cela parce que c'est la vérité. Se a mensagem deles vem da palavra de Deus, creia nisso porque é a verdade. Croyez parce que c'est là qui va vous garantir la victoire. Creia porque isso vai te garantir a vitória. Je viens aujourd'hui comme un prophète de Dieu pour votre vie. E eu venho aqui hoje como um profeta de Deus para sua vida. Alors, croyez dans ces messages. Então creia nessa mensagem. Dieu ira vous protéger. E Deus ele vai te proteger. N'importe en quel type de crise Não importa o tipo, que vous soyez. não importa o tipo de crise no qual você se encontra. Que faire en temps de crise? O que fazer em tempos de crise? Deuxième Chronique, chapitre 20, verset 21. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Nous devons louer à Dieu devant nos ennemis. Nós devemos louvar a Deus diante dos nossos inimigos. Je sais que louer à Dieu, en général, parfois, ce n'est pas difficile. Eu sei que, no geral, louvar a Deus não é difícil. Quand la situation elle est favorable, principalement. Quando a situação está boa, principalmente. Mais vous voyez qu'est-ce que Dieu il dit à Josaphat? Mas você viu o que Deus ele diz a Josafá? Appelez le peuple, demande le peuple de me louer devant ses ennemis. Chame o povo e peça a eles de me louvar diante de Frères et seus sœurs, inimigos. devant une crise,
Irmãos, diante de uma C'est crise, le temps de louer à Dieu. é o momento em que devemos louvar a Deus. Amém? Devant la crise, c'est le temps de louer à Dieu. Diante da crise é tempo de louvar a Deus. Même si la médecine dit ce n'est pas possible, Mesmo se a medicina disser que não é possível, louer à Dieu. louve a Deus. Même si la situation dit ce n'est pas possible, Mesmo se a situação fala não é possível, même si l'économie dit ce n'est pas possible, mesmo se a economia disser não é possível, alors louer à Dieu devant ces choses. então louve a Deus diante dessas coisas. Louer à Dieu devant la crise. Louve a Deus diante da Et crise. selon la Bible, E segundo a Bíblia, pendant que le peuple de Josaphat louait à Dieu devant ses ennemis, enquanto o povo de Josafá louvava a Deus diante de seus inimigos, Dieu a commencé à donner une grande victoire à Josaphat. Deus começou a dar uma grande vitória a Josafá. Dans cette période de pandémie, E nesse período de pandemia, c'est une période de louer à Dieu. é um período onde devemos louvar a Deus. Ce n'est pas un temps de se plaindre. Não é momento de ficar murmurando. Non, 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 ce n'est pas un temps de murmurer. Não é momento de você ficar murmurando. Non, mais c'est un temps de glorifier, de louer à Dieu. Mas é um tempo onde você deve glorificar, louvar a Pour Deus. les choses que Dieu est en train de faire dans votre vie et dans le monde entier. Pelas coisas que Deus ele está fazendo na sua vida e no mundo inteiro. Et j'aimerais inviter ici le groupe de louanges Eu gostaria de convidar aqui o grupo de louvor pour louer à Dieu avec moi cet après-midi. para louvar comigo a Deus essa tarde. Et ainsi, on va terminer cette réunion. E assim terminaremos essa reunião. Louer à Dieu dans cette crise. Louve a Deus diante Vous durante essa qui peut-être crise. en train de vivre une crise émotionnelle, Você que talvez esteja passando por uma crise emocional, une crise existentielle, uma crise existencial, louez à Dieu. louve a Deus. Ouvrez votre bouche pour bien parler de Dieu. Abra sua boca e diga as coisas boas sobre Même Deus. s'il n'y a rien qui ne marche pas dans votre vie, Mesmo se nada está funcionando na sua vida, mais disez à Dieu toujours, Seigneur, tu es saint, diga a Deus: Deus, o Senhor é tu es santo. merveilleux. O Senhor é Dieu, maravilhoso. je t'aime. Deus, eu te amo. Dieu, je t'aime. Deus, eu te amo. Seigneur, je sais que tu vas agir dans ma vie. Senhor, eu sei que o Senhor vai agir na minha vida. Et j'ai prié dans ce moment. E eu vou neste momento então orar. Et on va profiter pour prier pour notre sœur Ivaneide qui est hospitalisée. E nós vamos aproveitar para orar pela nossa irmã Ivaneide que está Elle est hospitalizada. hospitalisée pour avoir son bébé. Ela está hospitalizada para poder ter o seu Et bebê. on va demander au Seigneur qu'il puisse la bénir à l'hôpital. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa abençoar no En hospital, ramenant avec santé sa fille. trazendo com saúde sua Et filha. ensuite on va louer le Seigneur. On va terminer cette réunion en louant à Dieu. E depois nós terminaremos essa reunião louvando a Deus. N'oubliez pas que louer à Dieu, Não se esqueça que louvar a c'est Deus faire apparaître les qualités de Dieu. é fazer aparecer as qualidades de Il est Deus. le Tout-Puissant. Ele é o Todo-Poderoso. Pour lui, il n'y a pas d'impossible. Para Ele não existe impossível. Prions. Oremos. Dieu Tout-Puissant, Deus nous te Todo-Poderoso, demandons pour notre sœur Ivaneide. nós te pedimos pela nossa irmã Ivaneide. Seigneur, bénis, Seigneur, ta fille. Senhor, abençoe a sua filha. Seigneur, bénis, Seigneur, ta fille à ces moments. Senhor, abençoe a sua filha neste Seigneur, à momento. ces moments qu'elle a besoin, Seigneur, que tu l'aides, Seigneur. Senhor, neste momento que ela precisa da sua ajuda, Seigneur, Senhor. aide, Seigneur, ta fille, Seigneur, à amener avec santé, Seigneur, son bébé, Seigneur, dans ce monde. Senhor, ajude a sua filha a trazer com saúde seu bebê a este mundo. Protégez, Seigneur, notre sœur Ivaneide, Seigneur, et sa fille, Seigneur. Senhor, por favor, proteja a nossa irmã Ivaneide e sua Dans le filha. nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Seigneur, chaque Jesus. personne qui entend ce message, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa je te demande mensagem, maintenant, Seigneur, protéger ces messages dans chaque vie, maintenant, Seigneur. Senhor, eu te peço, por favor, proteja essa mensagem em cada vida agora, Seigneur, Pai. que cette personne qui avant était en train de murmurer, Senhor, que essa pessoa que antes ficava murmurando, que cette personne commence aujourd'hui à te louer, Seigneur. que a partir de hoje essa pessoa possa te louvar, Seigneur, Senhor.
que cette personne puisse changer l'amertume, Seigneur, pour, Seigneur, la joie. Senhor, que essa pessoa possa trocar a amargura por alegria, Pai. Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît. Deus Todo-Poderoso, por favor. Saint-Esprit, aide cette personne à reconnaître, Seigneur, ta bonté, ta miséricorde. Senhor Espírito Santo, ajude essa pessoa a reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia. Seigneur, s'il vous plaît, reçois notre louange, notre adoration cet après-midi, Pai. au nom de Jésus. Pai, por favor, receba nosso louvor e nossa adoração essa tarde no nome de Jesus. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus que l'amour Cristo, de Dieu, la communion et les consolations du Saint-Esprit que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito puissent Santo être avec chaque personne. possa estar com cada pessoa. Et ainsi, on va terminer cette réunion en louant le Seigneur. E assim terminaremos essa reunião louvando ao Senhor. Louez le Seigneur maintenant avec toute votre âme. Louve ao Senhor agora com toda a sua alma. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Amém. Que você possa dizer: Senhor, Tu és o Rei do meu coração. Que tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, tu es le roi de mon cœur. Tu és tudo, Senhor, que eu preciso. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Tu és Dieu. a minha fortaleza. Tu es ma forteresse. Tu és a minha fonte eterna. Tu es ma source éternelle. Tu és a minha canção, Senhor. Tu es ma chanson, Seigneur. Porque Tu és bom. Car tu es bon. E em todo tempo Tu és bom. Et en tout temps, tu es bon. Amém, Jesus. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, ó minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom. Do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás.